آج ہم جس عظیم سائنسدان کی معلومات حاصل کرنے والے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ سائنس کی دنیا کا روشن ستارہ، جدید سائنس کا بانی، عظیم مفکر اور محقق سر آئزک نیوٹن ہے۔ سر آئزک نیوٹن کی پیدائش 25 دسمبر 1643 کو انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں وولستھورپ میں ہوئی۔ ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ نیوٹن کی پرورش نہایت سادہ اور مشکل حالات میں ہوئی، لیکن ان کی ذہانت اور تجسس نے انہیں دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ نیوٹن نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں ان کی غیر معمولی ذہانت سب پر واضح ہو گئی۔ وہ بچپن ہی سے سوال کرنے اور چیزوں کی حقیقت جاننے کے شوقین تھے۔ سر آئزک نیوٹن کی سب سے عظیم دریافت قانون کشش ثقل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن سیب درخت سے گرا تو نیوٹن کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر چیزیں زمین کی طرف ہی کیوں گرتی ہے۔ اسی سوچ نے انہیں اس عظیم قانون تک پہنچایا جس کے مطابق کائنات کی ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہی قانون زمین، چاند اور سیاروں کی حرکت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ نیوٹن نے حرکت کے 3 قوانین بھی پیش کیے جو آج بھی فزکس کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ نیوٹن کے 3 قوانین حرکت۔ پہلا قانون حرکت، قانون جمود، لو آف انرشیا۔ کوئی جسم اپنی حالت سکون سیدھی رفتار میں چلتا رہتا ہے جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت اثر نہ کرے۔ آسان مثال، زمین پر رکھا ہوا فٹ بال خود بخود نہیں ہلتا۔ جب تک ہم اسے لات نہ ماری وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ اسی طرح چلتی بس میں اچانک بریک لگنے پر مسافر آگے کی طرف جھٹکا کھاتے ہیں کیونکہ جسم حرکت میں رہنا چاہتا ہے۔ دوسرا قانون حرکت، قانون تجیل، لو آف ایکسیلریشن۔ جسم کی رفتار میں تبدیلی اس پر لگنے والی قوت کے مطابق ہوتی ہے، اور زیادہ کمیت والے جسم کو حرکت دینے کے لیے زیادہ قوت درکار ہوتی ہے۔ آسان مثال، خالی ٹھیلا ٹرالی کو دھکا دینے سے وہ آسانی سے چل پڑتا ہے، لیکن بھرا ہوا ٹھیلا دھکیلنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ جتنا زور زیادہ ہوگا ٹھیلا اتنی تیزی سے چلے گا۔ تیسرا قانون حرکت، قانون عمل اور ردن عمل، لو آف ایکشن اینڈ ری ایکشن۔ ہر عمل کے مقابل برابر اور مخالف ردن عمل ہوتا ہے۔ آسان مثال، جب ہم دیوار کو زور سے دھکا دیتے ہیں تو دیوار بھی ہمیں اتنی ہی قوت سے پیچھے دھکیلتی ہے۔ اسی طرح بندوق سے گولی چلانے پر بندوق پیچھے کی طرف جھٹکا کھاتی ہے۔ خلاصہ، پہلا قانون، چیزیں اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتیں۔ دوسرا قانون، زیادہ زور زیادہ رفتار۔ تیسرا قانون، ہر کام کا جواب ہوتا ہے۔ یہ قوانین ہمیں بتاتے ہیں کہ چیزیں کیوں اور کیسے حرکت کرتی ہیں۔ آج کی انجینئرنگ، گاڑیاں، جہاز اور خلائی راکٹ انہی قوانین پر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوٹن نے ریاضی میں ایک نئی شاخ کیلکولس ایجاد کی جو آج سائنس، طب، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں بے حد اہم ہے۔ بغیر کیلکولس کے جدید سائنس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ نیوٹن نے روشنی پر بھی گہری تحقیق کی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ پرزم کے ذریعے کیے گئے ان کے تجربات نے آپٹکس کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے فلکیات کے لیے عکسی دوربین، ریفلیکٹنگ ٹیلاسکوپ بھی ایجاد کی جس سے آسمان کے مشاہدے میں بڑی سہولت ہوئی۔ سر آئزک نیوٹن نے اپنی مشہور کتاب پرنسپیا میتھمیٹیکا لکھی جو سائنس کی تاریخ کی سب سے اہم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کتاب نے آنے والی صدیوں تک سائنسدانوں کی رہنمائی کی۔ سر آئزک نیوٹن کا انتقال 20 مارچ 1727 کو ہوا، لیکن ان کا علم، ان کی سوچ اور ان کی دریافتیں آج بھی زندہ ہیں۔ واقعی ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم بھی علم، تحقیق اور محنت کو اپنا شعار بنائیں تاکہ ہم اپنے دیش اور انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر آئزک نیوٹن پر 50 سوالات۔ سوال 1، سر آئزک نیوٹن کی پیدائش کب ہوئی؟ 10 دسمبر 1630 اے، 25 دسمبر 1643 بی، 10 دسمبر 1650 سی، 10 دسمبر 1660 ڈی۔ جواب 25 دسمبر 1643۔ سوال 2، نیوٹن کی جائے پیدائش کہاں تھی؟ اے، لندن، بی، کیمبرج، سی، وولستھورپ، ڈی، آکسفورڈ۔ جواب سی، وولستھورپ۔ سوال 3، سر آئزک نیوٹن کس ملک کے سائنسدان تھے؟ اے، فرانس، بی، جرمنی، سی، اٹلی، ڈی، انگلینڈ۔ جواب ڈی، انگلینڈ۔ سوال 4، نیوٹن کا تعلق کس شعبے سے تھا؟ اے، تاریخ، بی،
فلسفہ، سی طبیعیات اور ریاضی، ڈی طب. جواب سی طبیعیات اور ریاضی. سوال 5. نیوٹن کس یونیورسٹی سے وابستہ تھے؟ اے آکسفورڈ، بی کیمبرج، سی ہارورڈ، ڈی لندن. جواب بی کیمبرج. سوال 6. نیوٹن کی سب سے مشہور دریافت کون سی ہے؟ اے بجلی، بی قانون کشش ثقل، سی روشنی، ڈی ایٹم. جواب بی قانون کشش ثقل. سوال 7. قانون کشش ثقل کس چیز سے متعلق ہے؟ اے آواز، بی روشنی، سی کشش، ڈی حرارت. جواب سی کشش. سوال 8. نیوٹن نے حرکت کے کتنے قوانین پیش کیے؟ اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5. جواب بی 3. سوال 9. نیوٹن کا پہلا قانون کس سے متعلق ہے؟ اے رفتار، بی جمود، سی قوت، ڈی کمیت. جواب بی جمود. سوال 10. نیوٹن کا تیسرا قانون کس اصول پر مبنی ہے؟ اے طاقت، بی رفتار، سی عمل اور ردن عمل، ڈی توانائی. جواب سی عمل اور ردن عمل. سوال 11. نیوٹن نے کس ریاضیاتی شاخ کی بنیاد رکھی؟ اے الجبرا، بی جیومیٹری، سی کیلکولس، ڈی شماریات. جواب سی کیلکولس. سوال 12. نیوٹن نے روشنی پر تحقیق کس آلے سے کی؟ اے عدسہ، بی پرزم، سی دوربین، ڈی آئینہ. جواب بی پرزم. سوال 13. نیوٹن کے مطابق سفید روشنی کیا ہے؟ اے ایک رنگ، بی 2 رنگ، سی 7 رنگوں کا مجموعہ، ڈی بے رنگ. جواب سی 7 رنگوں کا مجموعہ. سوال 14. نیوٹن نے کون سی دوربین ایجاد کی؟ اے عدسی دوربین، بی برقی دوربین، سی عکسی دوربین، ڈی خلائی دوربین. جواب سی عکسی دوربین. سوال 15. نیوٹن کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ اے آپٹکس، بی پرنسپیا میتھمیٹیکا، سی گریوٹی، ڈی فزکس. جواب بی پرنسپیا میتھمیٹیکا. سوال 16. پرنسپیا میتھمیٹیکا کس زبان میں لکھی گئی؟ اے انگریزی، بی فرانسیسی، سی لاطینی، ڈی یونانی. جواب سی لاطینی. سوال 17. نیوٹن کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ اے فادر آف کیمسٹری، بی فادر آف ماڈرن سائنس، سی فادر آف بایولوجی، ڈی فادر آف میڈیسن. جواب بی فادر آف ماڈرن سائنس. سوال 18. نیوٹن کس صدی کے سائنسدان تھے؟ اے 15 او، بی 16 او، سی 17 او، ڈی 18 او. جواب سی 17 او. سوال 19. نیوٹن نے سیب گرنے سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ اے رفتار، بی قوت، سی کشش ثقل، ڈی توانائی. جواب سی کشش ثقل. سوال 20. نیوٹن کا انتقال کس سال ہوا؟ اے 1700، بی 1715، سی 1727، ڈی 1750. جواب سی 1727. سوال 21. نیوٹن کو کہاں دفن کیا گیا؟ اے لندن، بی ویسٹ منسٹر ایبی، سی کیمبرج، ڈی آکسفورڈ. جواب بی ویسٹ منسٹر ایبی. سوال 22. نیوٹن کے مطابق ہر عمل کا کیا ہوتا ہے؟ اے نتیجہ، بی اثر، سی برابر اور مخالف ردن عمل، ڈی اختتام. جواب برابر اور مخالف ردن عمل. سوال 23. نیوٹن نے حرکت کے قوانین کس کتاب میں بیان کیے؟ اے آپٹکس، بی پرنسپیا، سی گریوٹی، ڈی موشن. جواب پرنسپیا. سوال 24. نیوٹن کا تعلق کس سائنسی انقلاب سے ہے؟ اے صنعتی، بی زرعی، سی سائنسی، ڈی ٹیکنالوجی. جواب سی سائنسی. سوال 25. نیوٹن نے روشنی کے کس شعبے میں کام کیا؟ اے حرارت، بی آپٹکس، سی آواز، ڈی بجلی. جواب آپٹکس بی. سوال 24. نیوٹن کا تعلق کس سائنسی انقلاب سے ہے؟ اے صنعتی، بی زرعی، سی سائنسی، ڈی ٹیکنالوجی. جواب سی. سوال 25. نیوٹن نے روشنی کے کس شعبے میں کام کیا؟ اے حرارت، بی آپٹکس، سی آواز، ڈی بجلی. جواب بی. جی ضرور. ذیل میں سر آئزک نیوٹن کے باقی 25
सवाल नंबर 26 ता 50 4 ऑप्शन और सही जवाब के साथ पेश किए जा रहे हैं। सर आइजैक न्यूटन 26 ता 50। सवाल 26 न्यूटन ने कशिश शकल का कानून किस चीज़ पर लागू किया? ए. सिर्फ ज़मीन पर। बी. सिर्फ चांद पर। सी. पूरी कायनात पर। डी. सिर्फ सूरज पर। जवाब सी. पूरी कायनात पर। सवाल 27 न्यूटन के दूसरे कानून का ताल्लुक किससे है? ए. जमूद। बी. रफ्तार। सी. कुव्वत और तजील। डी. तवानाई। जवाब सी. कुव्वत और तजील। सवाल 28 न्यूटन के कवानीन किस मजमून की बुनियाद हैं? ए. केमिस्ट्री। बी. हयातियात। सी. तबीयात। डी. अर्जियात। जवाब सी. तबीयात। सवाल 29 न्यूटन ने सेब गिरने का मुशाहिदा कहाँ किया? ए. लेबॉर्ट्री में। बी. बाग में। सी. स्कूल में। डी. बाजार में। जवाब बी. बाग में। सवाल 30 न्यूटन ने किस धात से बनी दूरबीन इस्तेमाल की? ए. सोना। बी. शीशा। सी. आईना। डी. तांबा। जवाब सी. आईना। सवाल 31 न्यूटन के मुताबिक अगर किसी जिस्म पर कोई कुव्वत अमल ना करे तो वो क्या करेगा? ए. रुक जाएगा। बी. रफ्तार बढ़ाएगा। सी. अपनी हालत बरकरार रखेगा। डी. खत्म हो जाएगा। जवाब सी. अपनी हालत बरकरार रखेगा। सवाल 32 न्यूटन ने किलकोस को किस नाम से पुकारा? ए. अलजबरा। बी. फलोकिशनस। सी. जियोमेट्री। डी. शुमारियात। जवाब बी. फलोकिशनस। सवाल 33 न्यूटन ने रोशनी पर कौन सी किताब लिखी? ए. ग्रेविटी। बी. मोशन। सी. ऑप्टिक्स। डी. लाइट। जवाब सी. ऑप्टिक्स। सवाल 34 न्यूटन की किताब ऑप्टिक्स किस मौजू पर है? ए. आवाज़। बी. हरारत। सी. रोशनी। डी. बिजली। जवाब सी. रोशनी। सवाल 35 न्यूटन किस शान इंग्लैंड के दौर में मशहूर हुए? ए. चार्ल्स दुवम। बी. जेम्स दुवम। सी. विलियम सिवम। डी. सब दुरुस्त। जवाब डी. सब दुरुस्त। सवाल 36 न्यूटन को उसर का खिताब किसने दिया? ए. पार्लियामेंट। बी. यूनिवर्सिटी। सी. बादशाह। डी. अवाम। जवाब सी. बादशाह। सवाल 37 न्यूटन किस साइंसी इदारे के सदर रहे? ए. रायन सोसाइटी। बी. नासा। सी. यूनेस्को। डी. कैम्ब्रिज काउंसिल। जवाब ए. रायन सोसाइटी। सवाल 38 न्यूटन की तहकीक ने किस साइंसदान को मुतासिर किया? ए. आइंस्टाइन। बी. गलीलियो। सी. अरस्तु। डी. अफलातून। जवाब ए. आइंस्टाइन। सवाल 39 न्यूटन ने ज़मीन और चांद की हरकत को किस कानून से जोड़ा? ए. हरकत। बी. रोशनी। सी. कशिश शकल। डी. हरारत। जवाब सी. कशिश शकल। सवाल 40 न्यूटन के कवानीन आज कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ए. खलाई साइंस। बी. इंजीनियरिंग। सी. टेक्नोलॉजी। डी. सब में। जवाब डी. सब में। सवाल 41 न्यूटन ने कितनी उम्र में प्रिंसिपिया लिखी? ए. 20 साल। बी. 30 साल। सी. 40 साल। डी. 50 साल। जवाब सी. 40 साल। सवाल 42 न्यूटन के मुताबिक रफ्तार की तब्दीली किसकी वजह से होती है? ए. वक्त। बी. कमियत। सी. कुव्वत। डी. हजम। जवाब सी. कुव्वत। सवाल 43 न्यूटन की तहकीक का दौर किस नाम से जाना जाता है? ए. सनती इनकलाब। बी. साइंसी इनकलाब। सी. ज़री इनकलाब। डी. डिजिटल इनकलाब। जवाब बी. साइंसी इनकलाब। सवाल 44 न्यूटन के कवानीन हरकत किस किताब में शाये हुए? ए. ऑप्टिक्स। बी. प्रिंसिपिया मैथमेटिका। सी. ग्रेविटी। डी. कैलकुलस। जवाब बी. प्रिंसिपिया मैथमेटिका। सवाल 45 न्यूटन किस बीमारी की वजह से कैम्ब्रिज छोड़ने पर मजबूर हुए? ए. हैज़ा। बी. चीचक। सी. ताउन। डी. मलेरिया। जवाब सी. ताउन। सवाल 46 न्यूटन ने ज़्यादातर तहकीक किस जगह की? ए. लंदन। बी. वुलस्थुरप। सी. ऑक्सफोर्ड। डी. मैनचेस्टर। जवाब बी. वुलस्थुरप। सवाल 47 न्यूटन का पूरा नाम क्या था? ए. आइजैक जॉन न्यूटन। बी. सर आइजैक न्यूटन। सी. आइजैक न्यूटन। डी. सर जॉन न्यूटन। जवाब बी. सर आइजैक न्यूटन। सवाल 48 न्यूटन के मुताबिक रोशनी क्या है? ए. ज़रात। बी. लहरें। सी. रंग। डी. तवानाई। जवाब ए. ज़रात। सवाल 49 न्यूटन ने किस चीज़ को तबीयत की बुनियाद बनाया?
ए तजर्बा, बी मुशाहिदा, सी रियाजी, डी कहानियाँ। जवाब सी रियाजी। सवाल 50। सर आइजैक न्यूटन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ए केमिस्ट्री, बी कानून कशिश शक्ल, सी हयातियात, डी तिब। जवाब बी कानून कशिश शक्ल।